Putra Kiai Abdurrahman Pujuk Seloros yang pertama. 1. Kiai Haji Fatul Qorib atau Muhtaram Seloros Birem. Beliau dengan istri pertama menikah dengan sepupunya binti Kiai As bin Puju, Lobuk Topiru Bangkalan Madura dan dikaruniai 2 anak. 1. Nyai Mudani. Beliau inilah hafal kitab Sulam Syafinah walaupun buta mata. Beliau wafat tidak punya keturunan. 2. Pindere Asik berputra 5. 1. Pindere Muhammad Siwar. 2. Nyai Siti Hadiah. 3. Pindere Muhammad Tuki. 4. Nyai Siti Paridah. 5. Pindere Muhammad. Dengan istri kedua beliau berputra 5. 1. Pindere Muhammad Juri. Beliau berputra 5. 1. Nyai Rihayah Paladis Mempawah Kalbar. 2. Nyai Marlija Paladis Mempawah. 3. Nyai Martiam Paladis Mempawah. 4. Nyai Rohimah Paladis Mempawah. 5. Pindere Abdul Qadir, Paret Parlong Kuburaya. 2. Nyai Maryam. Beliau berputra 2. 1. Pindere Marham, Pontianak. 2. Nyai Tangsih, Paladis Mempawah Kalbar. Ketiga, Nyai Ribanun Seloros. Beliau berputra 3. 1. Pindere Abdul Pari, Seloros Birem. 2. Nyai Sumah, Seloros. 3. Nyai Umyah Seloros Perpajung. Keempat, Nyai Hadamah binti Muhtaram beliau berputra 5. 1. Pindere Rusdi Seloros. 2. Nyai Munayah. 3. Nyai Mutiah. 4. Nyai Mufatihah, Nyiburan Lomaer. 5. Nyai Hamdah wafat di Lomaer. Kelima, Pindere Sitrim bin Muhtaram, beliau makamnya di belakang Masjid Agung Banjarmasin, dan dikenal Puju, Sitrimah II, Madura. Beliau berputra 5. 1. Nyai Sitrimah Sungai Jawi Pontianak. 2. Nyai Khaliah Sungai Jawi Pontianak. 3. Nyai Kholiah Sungai Jawi Pontianak. 4. Nyai Kolilah Sungai Jawi Pontianak. Mereka semua tidak punya keturunan. 5. Pindere Kholili Seloros Birem Tambelangan Sampang Madura. Kedua, Kiai Haji Fatullah atau Mualim beliau dengan Nyai Maimunah binti Kiai Haji Muhsin berputra 4. 1. Kiai Haji Imam Juwini. Beliau sejak kecil tak pernah menatap ke langit. Adengal bahasa Maduranya. Dari kejauhan sudah terdengar bau harumnya oleh kakeknya Kiai Abdurrahman bila datang ke Seloros. Beliau berputra 7. 1. Nyai Nunah Baliga Bangkalan. 2. Kiai Haji Fakih Baliga Bangkalan. 3. Nyai Makiyah Baliga Bangkalan. 4. Kiai Kusairi Baliga Bangkalan. 5. Kiai Musadat Baliga Bangkalan. 6. Nyai Khawah yang jadi istri Kiai Haji Dahlawi Sen Nasen Bangkalan. 7. Nyai Khosniyah Baliga Bangkalan. 2. Kiai Baidowi, Seloros Birem. Dengan istri pertama berputra. 1. Pindere Jafar Baliga Bangkalan. Dengan istri kedua Nyai Maimunah binti Nyai Kamati berputra 4. 1. Pindere Badri Mempawah. 2. Bindere Nasiruddin Seloros. 3. Bindere Ali Lomaer. 4. Pindere Abdul Wahid Beliga. Ketiga, Nyai Maisyura atau Nyai Sur, binti Kiai Mualim. Beliau menikah dengan Kiai Haji Sayadi Ompul Tambelangan berputra 1. Yaitu Kiai Haji Ahmad Sayadi Nyiburan Lomaer. 4. Nyai Umamah beliau dengan suami pertama dengan sepupunya berputra 1, Nyai Hamidah atau Nyai Midu, Regi. Dengan suami kedua dengan Kiai Haji Suja, berputra 8. 1. Nyai Alwiyah Beliga Bangkalan. 2. Nyai Maisurah. 3. Pindere Muhammad Khalil. 4. Nyai Siti Raudoh. 5. Nyai Siti Rosidah. 6. Pindere Jauhari. 7. Pindere Sirojudin, putra Kiai Abdurrahman Puju, Seloros yang ketiga. Kiai Haji Abdul Mukti atau Murlia Pogak Lomaer Bangkalan Madura. Beliau berputra hanya 1, yaitu Kiai Haji Jazuli atau Abdul Hamid. Beliau pertama menikah dengan sepupunya Nyai Umamah binti Kiai Haji Fautullah atau Mualim, berputra hanya 1. Yaitu Nyai Hamidah atau Midu, Regi. Dan berputra Nyai Mufat yang jadi istri Kiai Abdul Adim bin Kiai Haji Muhammad Fatullah Pondok Pesantren Lanbulan. Dengan istri kedua Nyai Halimah beliau Kiai Haji Jazuli berputra 6. 1. Kiai Haji Ahmad Kurdi, Curah Kalong Bangsal Sari Jember. 2. Nyai Kulsum, Konang Bangkalan. 3. Nyai Hasunah, Malang. 4. Nyai Juhairiyah, Konang Bangkalan. 5. Kiai Haji Nawawi, Jember Jawa Timur. 6. Nyai Fauziyah Yunita, Malang. Dan putri Kiai Abdurrahman yang keempat, Nyai Dania, Samaran Tambelangan, beliau berputra 5. 1. Kiai Haji Nawawi atau Ridwan.
Samaran Tambelangan Sampang Madura. Beliau berputra 3. 1. Nyai Hamidah, Samaran Tambelangan. 2. Kiai Haji Rifae atau Ahmed Samaran Tambelangan. 3. Pindere Haji Muhajir, Samaran Tambelangan. Beliau ini pernah menikah dengan sepupu 2 kali atau dupopoh, Nyai Hajah Halimah binti Nyai Yumas Loros. Kedua, Nyai Maisurah, Samaran Tambelangan Sampang Madura, dan beliau berputra hanya 1, yaitu Kiai Haji Muniri Samaran Tambelangan. Ketiga, Nyai Khotimah Samaran Tambelangan, beliau berputra 4. 1. Pindere Haji Baihaqi Samaran Tambelangan. 2. Nyai Wagiah, Samaran Tambelangan. 3. Nyai Munidah, Samaran Tambelangan. 4. Nyai Sunah Samaran Tambelangan. Keempat, Pindere Muhawi, beliau tidak punya keturunan. Maaf yang kelima saya lupa. Dan putri Kiai Abdurrahman yang kelima, Nyai Kamati atau Saadah, Seloros Birem. Beliau berputra 5. 1. Kiai Sarkawi, beliau makamnya samping Masjid Batak ke Tolang Banyuates, Sampang Madura, beliau berputra 6. 1. Bindere Abari. 2. Nyai Maisurah atau Surah, Raso Jaya Kalbar, istri dari Pindere Amsun bintu Nyai Murliah bin Abdurrahman Puju, Seloros. 3. Nyai Saedah, yang jadi istri Pindere Abdul Pari. 4. Pindere Muhar, Kota Baru Ujung Pontianak. 5. Pindere Jauhari, Paret Paklong Kuburaya. 6. Nyai Khosniyah, Kota Baru Ujung Pontianak. Kedua, Pindere Rifat, maaf saya tidak ingat anak cucunya. Ketiga, Nyai Zubaidah, Teporo Kedungdung berputra 6. 1. Pindere Haji Junaidi, Sompertelor Kedungdung Sampang. 2. Nyai Rukoyah, Galinggangan Teporo Kedungdung Sampang. 3. Kiai Haji Muhammad Soleh, Galinggangan Kedungdung Sampang. 4. Nyai Kinanah, Galinggangan Kedungdung Sampang. 5. Nyai Muslimah, Galinggangan Kedungdung Sampang. 6. Pindere Haji Kosim. Keempat, Pindere Muhyi, Singkawang Kalbar, beliau berputra 3. 1. Nyai Umriyah, Singkawang Kalbar. 2. Pindere Syahi Singkawang Kalbar. 3. Pindere Muntaha Singkawang Kalbar. Kelima, Nyai Maimunah, yang jadi istri Kiai Baidowi Seloros Birem. Ibunda Pedari Pindare Nasiruddin Seloros Birem. Putri Kiai Abdurrahman yang keenam, Nyai Murli, beliau ini dikaruniai 8 anak. 1. Nyai Marbiah wafat masih kecil. 2. Pindere Haji Hadrawi atau Hadori. Beliau dengan istri pertama dengan Nyai Hamilah, bintu Nyai Jaksa, binti Kiai Haji Jazuli, bin Kiai Haji Nahrawi Rabe Tengah Malang. Beliau dikaruniai 5 anak. 1. Pindere Haji Ridwan atau Ridhoe, termasuk abah atau ayahanda saya sendiri. Dan kami bersaudara 11. 1. Rudi Hadrawi Al-Isyaki, atau Asadi Ridwan. 2. Khosimah wafat masih kecil. 3. Nur Hayati. 4. Khairul Anam. 5. Nurul Fadilah. 6. Hajah Sifaul Janah. 7. Fatimatu Zahrah. 8. Ahmad Muhtar, wafat masih bayi. 9. Ahmad Fawaid. 10. Muhammad Muhlis, wafat masih bayi. 11. Melkiyawati atau Meli. 2. Nyai Hajah Nur Hasanah atau Miskiyah, Seloros. 3. Pindere Haji Abdurrahman atau Kafrawi, Siantan Pontianak, termasuk ayah dari Rudiansah yang jadi abdi negara di Kepolisian Kalbar. 4. Nyai Hajah Latifah, Seloros Birem. 5. Pindere Musadat atau Sadot Peniraman Sungai Pinyuh Mempawah Kalbar, dengan istri kedua, dengan Nyai Khoriah dari Komis Tambelangan berputra 4. 1. Nyai Zubaidah, wafat masih muda. 2. Pindere Baidowi, Komis Tambelangan. 3. Pindere Abdul Manan, wafat masih muda. 4. Ustadz Abdul Malik, Telandung Banyuates Sampang. 3. Pindere Mahut Barak Anjungan Mempawah. Beliau dengan istri pertama punya anak 2. 1. Nyai Masudah Sungai Durian Pontianak. 2. Nyai Hajada Sirah, Pontianak. Dengan istri kedua punya anak 1, yaitu Ustadz Thohir atau Subat. Dengan istri ketiga Nyai Toya berputra 7. 1. Nyai Masriyah Seloros Birem. 2. Nyai Masri, Barak Anjungan Kalbar. 3. Pindere Fudoli Barak Anjungan. 4. Pindere Abdullah Barak Anjungan. 5. Nyai Nurhayati. 6. Pindere Kurdi. 7. Pindere Muniri, Serdam Kuburaya Kalbar. Dengan istri kelima berputra 4. 1.
Nyai Hajah Khosibah Sumeneb Madura. 2. Pindere Abdul Kholik, Barak Anjungan. 3. Pindere Mastur Barak Anjungan. 4. Nyai Mus, Raso Galang. 4. Pindere Amsun, Raso Jaya Kuburaya Kalbar, suami dari Nyai Maisurah binti Kiai Sarkawi, termasuk kawin dengan ponakan sepupunya, namun beliau tidak punya keturunan. 5. Nyai Syuhriya Wajok Pontianak Kalbar, beliau berputra 4. 1. Pindere Suhdi Wajok. 2. Nyai Suwarti Wajok. 3. Nyai Sutirah Wajok. 4. Pindere Jali Wajok. 5. Pindere Jazuli. 6. Pindere Haji Muhammad Yusuf atau Musawir berputra 7. 1. Nyai Siti Rahma atau Tirasma, Serdam Pontianak. 2. Pindere Said, Taporo Barat. 3. Nyai Hajah Saudah Sui Jawi Pontianak. 4. Pindere Subaidi. 5. Nyai Hajah Sumayah. 6. Nyai Musifah, Taporo Barat. 7. Pindere Sonaji, Taporo Barat. 7. Nyai Yuma menikah dengan Pindere Abdul Aziz berputra. 1. Nyai Hajah Rustiyah, Taporo Barat. 2. Pindere Muhammad Rosid, Seloros Birem. 3. Nyai Zuhiyah, wafat masih muda. 4. Nyai Hajah Halimah, Seloros Birem. 5. Nyai Mufatihah. 6. Pindere Masuti, Seloros Birem. 7. Nyai Hajah Maisyarah, Kedungdung Sampang. 8. Nyai Hamidah, Raso Jaya Kuburaya Kalbar. Beliau dengan suami pertama Pindere Sulam bin Muhammad Limin Paret Koros Sungai Pinyu dikaruniai satu anak, yaitu Pindere Muhammad Iksan. Adapun dengan suami kedua berputra. 1. Ustadz Hamidi Ampolor. 2. Pindere Mujib. 3. Pindere Muhammad Yudi, Raso Jaya. 4. Nyai Musifah, Raso Jaya. 5. Pindere Junaidi, Raso Jaya. 6. Nyai Sumriyah, Sungai Jawi Pontianak Kalbar. Dan adapun Kiai Haji Abdurrahman Puju, Seloros Birem dengan istri kedua berputra 4. 1. Kiai Haji Abdul Adim atau Ahmad Dahlan Ampolor Sungai Pinyu Mempawah, beliau dengan istri pertama Nyai Bati berputra 4. 1. Pindere Muhammad Hari, Ampolor Mempawah Kalbar. 2. Nyai Umama Ampolor Sungai Pinyu Mempawah Kalbar. 3. Nyai Mawadah, Ampolor Sungai Pinyu Mempawah Kalbar, beliau berputra 3. 1. Pindere Usman Alatas, Pancabakti Pontianak. Beliau ini diangkat Ketua Ikatam Keluarga Besar Madura atau IKBM Mempawah Kalbar. 2. Nyai Khotibah, Gang Usaha Sungai Pinyu Mempawah Kalbar. 3. Nyai Halimah Sungai Pinyu Mempawah Kalbar. Kedua, Pindere Haji Mahmudi atau Nur Hafi, Paret Banjar Sungai Pinyu Mempawah Kalbar. Beliau dengan istri pertama berputra 4. 1. Nyai Khosniyah, Pasir Palimbang Mempawah Kalbar. 2. Pindere Sulhan wafat masih muda. 3. Nyai Rahmah, Ampolor Mempawah Kalbar. Dengan istri kedua berputra 2. 1. Pindere Amir, Paret Banjar Mempawah Kalbar. 2. Nyai Wakiah, Paret Banjar Mempawah Kalbar. Adapun Kiai Haji Abdul Adim atau Ahmad Dahlan, beliau dengan istri kedua Nyai Tarimah berputra 2. 1. Nyai Hadiyah, wafat masih muda. 2. Nyai Mardiyah, Sungai Selamat 5, Siantan Pontianak, beliau berputra 4. 1. Pindere Muhammad Pondi, Paret Pekong Siantan Pontianak. 2. Pindere Jawahir, Pontianak. 3. Pindere Muhammad Idris, Sungai Selamat 5, Siantan Pontianak. 4. Pindere Fatul Bari. Yang kedua, Kiai Ahmad Ziyadi, Pangpandak Seloros Birem. Beliau berputra 6. 1. Nyai Rukoyah, Bindang Birem Tambelangan Sampang Madura. Beliau berputra 7. 1. Ustadz Subki, Bindang Birem. 2. Pondere Halil, wafat masih muda. 3. Ustadz Haji Sukron, Pering Taleh Birem. 4. Ustadz Manaf Abdul Karim, beliau kiai muda pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Miftahul Ulum, Bindang Birem. 5. Pindere Muadin, wafat masih muda. 6. Nyai Jus Khairiyah, Bindang Birem. 7. Pindere Imam Ghazali, Bindang Birem. Kedua, Pindere Haji Sobirin, Seloros Birem. Beliau dengan istri pertama berputra hanya 1, yaitu Nyai Nur Pontianak Kalbar. Dan dengan istri kedua, berputra 2. 1. Maaf saya lupa karena wafat masih bayi. 2. Pindere Haji Muhammad Sin, Cekonce Birem Tambelangan Sampang Madura. Dengan istri ketiga, binti Pindere Haji Hadrawi, berputra 3. 1.
Nyai Hajah Zulaikho Seloros Birem. 2. Nyai Masfiah Seloros Birem. 3. Nyai Musrifah, Surabaya Jatim. Ketiga, Nyai Hajar Rahmatun, Pangpandak Seloros Birem. Beliau berputra 2. 1. Ustadz Haji Ali Maki, Pujempuh Batu Rasang. 2. Pindere Fauzan, Mempawah Kalbar. Keempat, Nyai Khosna, Pangpandak Seloros Birem. Beliau dengan suami pertama berputra 3. Yang pertama maaf saya lupa karena wafat masih kecil. 2. Nyai Zuhana, Bungkak Lomaer. 3. Pindere Muhammad Hasib, Pangpandak Seloros Birem. Beliau inilah yang mampu menempati tempat asal Kiai Haji Zainal Abidin di Madura. Dengan suami kedua berputra 5. 1. Ustadz Fatullah, Pangpandak Seloros Birem. 2. Pindere Faturosi, Taretah Tolang Banyuates. 3. Nyai Mukaromah, Pangpandak Seloros Birem. 4. Pindere Faturahman, Pangpandak Seloros Birem. 5. Nyai Lumiatul Ainiyah, Pangpandak Seloros Birem. Keempat, Pindere Muhammad Ishak, Ompul Tambelangan Sampang Madura. Beliau berputra 3. 1. Pindere Muhammad, Seloros Birem. 2. Pindere Gufron, Ompul Tambelangan. 3. Pindere Bukori, Ompul Tambelangan. Dan kelima, Kiai Haji Muhammad Ilyas bin Sayadi, ANN Birem. Beliau dengan istri pertama berputra 2. 1. Pindere Ahmad Faturosi, wafat masih muda. 2. Nyai Zakiyah, dengan istri kedua, berputra 2. 1. Pindere Abdul Qadir, wafat masih muda. Beliau ini masa hidupnya lain daripada yang lain. Laf-helafan bahasa Maduranya, ada yang sebagian para ulama mengatakan beliau jadab muda. 2. Nyai Nurul Fadilah. Keenam, Nyai Umi, beliau berputra 1. Nyai Iklima, Birem. 2. Pindere Abdul Aziz. 3. Pindere Abdul Ghani. Ketiga, Nyai Askira, Seloros Perpajung Kedungdung Sampang Madura. Beliau berputra 6. 1. Nyai Maituna, Seloros Perpajung. Beliau berputra 8. 1. Pindere Haji Gufron atau Sahrawi, Bungkalampok Birem. 2. Pindere Haji Zaini, Paret Mariana Sungai Ambawang Kuburaya. 3. Pindere Haji Abdul Aziz. 4. Nyai Nawarah, Gorek Sungai Ambawang Kuburaya. 5. Pindere Ahmad Khori. 6. Nyai Hajar Rahmah, istri Kiai Haji Ilyas bin Kiai Ziyadi Seloros. 7. Pindere Haji Kolil, Kuala Dua Kuburaya Kalbar. 8. Pindere Muhammad Zahid, Gorek Sungai Ambawang Kuburaya Kalbar. Kedua, Nyai Sum, Seloros Perpajung, berputra 2. 1. Pindere Muhammad Ihya, wafat masih muda. 2. Nyai Salma, Seloros Perpajung. Ketiga, Nyai Romlah, Sungai Seloros Perpajung, berputra 4. 1. Nyai Supatmi, Bungkak Lomaer. 2. Nyai Hajah Patliyah, Seloros Perpajung. 3. Pindere Munipi, Seloros Birem. 4. Pindere Mujahir, Seloros Perpajung. Keempat, Pindere Haji Abdul Muin, Seloros Perpajung. Beliau berputra 4. 1. Nyai Wahedah, Seloros Bungkalampok Birem. 2. Pindere Ismail, Seloros Perpajung. 3. Nyai Ummina. 4. Nyai Mabrudah. Kelima, Pindere Haji Abdul Qawi, Bungkak Batu Rasang. Beliau berputra 4. 1. Nyai Sufiyah. 2. Nyai Halimah. 3. Nyai Fatimah. 4. Nyai Minah. Keenam, Pindere Ghazali, Seloros Perpajung. Beliau berputra 7. 1. Nyai Zaidah. 2. Pindere Abbas wafat masih bayi. 3. Pindere Abdusakur. 4. Pindere Nurul Yakin, wafat masih bayi. 5. Ustadz Khairul Anam. 6. Pindere Saifullah. 7. Pindere Mustafa. Ketujuh, Pindere Umar, Gorek Sungai Ambawang. Beliau berputra 2. 1. Nyai Atik. 2. Pinderek Didi Abdullah. 3. Pindere Sahid. Keempat, Kiai Haji Zainal Abidin bin Abdurrahman Seloros Pangpandak Birem Tambelangan Sampang Madura. Beliau berputra 3. 1. Pindere Haji Jakfar. Beliau dengan istrinya Nyai Haja Umiyah. 1. Ustadz Ahmad Subhan, Paret Aji Muhsin Kuburaya. 2. Pindere Jamil Paret Aji Muhsin Kuburaya. 3. Nyai Jamilah, Punggur Pontianak Kalbar. 4. Pindere Kufron, Paret Aji Muhsin Kuburaya. 2. Pindere Suher menikah dengan Nyai Haja Naisa berputra 3. 1. Nyai Suhariyah. 2. Nyai Rosilah.
3. Pindere Sodik. Ketiga, Pindere Haji Muhammad menikah Nyai Hajah Naide beliau berputra. 1. Nyai Nur Hasanah, Larlar Banyuates Sampang Madura. 2. Pindere Arifin, Barak Anjungan Sungai Pinyuh Mempawah. 3. Pindere Amiruddin, Paret Aji Muhsin Kuburaya. 4. Nyai Khoiriyah, Paret Aji Muhsin Kuburaya. 5. Pindere Khotibul Umam, Paret Aji Muhsin Kuburaya. 6. Pindere Abdul Holik, Paret Kerabat Kuburaya. 7. Pindere Anisi, Seruni Pontianak. 8. Pindere Hoirul Anam, Paret Aji Muhsin Kuburaya. 9. Nyai Suryani, Paret Aji Muhsin Kuburaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak cucu Kiai Abdurrahman Pujuk Seloros Birem Tambelangan Sampang Madura, yang belum mengetahui dapat diketahui dan diingat. Saya atas nama Rudi Hadrawi Al-Isyaki mohon maaf beribu maaf apabila ada kejanggalan atau banyak kekurangan mohon dimaklumin. Sekian dan terima kasih. By Rudi Hadrawi Al-Isyaki atau As'adi Ridwan. Paret Aji Muhsin Kuburaya tanggal 31 Agustus tahun 2023.